السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. Watukufu usiku leo ngasohari mwa imada ya hefikihi kairi matso. Ça fait longtemps ngasina 2 mois karjatoa mada ya mbwa ufikihi kairi matso. Riko harimwe tafsiri al-Qur'ani, neze hadithi za mitume, neze masahaba, zinji neze sekre, neze mirakli za Qur'ani, zo pia rika harimwe hizo. Usiku leo bu watukufu wa prerejo harimwa wafati wa mtume no udzigwa hahe madaika nziro zililo na fijo na rongo zinji lewe yinu ngarinji yao mbabi o harimwa emada ya hefikihi kairi matso. Yani fikihi kairi matso emanabo yani umnofu wa hedini uo kauri mndo. Kauri matso ya mdu, yani kausira matso ya mtu. Manavavo fikihi kairi matso.
yani dininu fikihinu kaisira macho ya mtu, kaisiri ya mtu, kaisiri ya macho ya mtu atuangalia nerveha, mtu fulani atuangalia anerveha, mtu fulani atuangalia naneri fulani atuangalia kajiviwa, maana ulaguwa kweli, maana ulaguwa ntongo ukweli wazo, maana unjia ndani arimo mnofu no musanifu ya ntongo uzi kwa waficha, kwa wafanya kashma vavode maana fikihi kairi macho. Yani fikihinu darasa zinu kaziri macho, kasira macho ya mtu, wala mtu fulani atonervega, atohea nyonga, atohea tini, kaitira macho. Yende maana hefikihi kairi macho. Vavoti aliabonga dunjia uharimwa idarasa ya hefikihi kairi macho. Aizo rahare janjia uharimwa ye darasa bu watukufu ngarjuto wa Fatiha 2 apre randise e darasa. Ngarjuto wa Fatiha 2 apre randise e darasa bu watukufu rahane janjia harimwe fikikeri matso ukefiki matso ile ibala ndongo zinjibalia 37 shows. Bofu eba bonge joka wiza sanga ngejo hisaraka kabasta ibalia 37 shows. Yani kejabalia 2 shows wala 3 wala 4 wala 5 ibalia 37 shows. Leo fikikeri matso ivingi ntongo 37 tongo 37 izonde zabalia etitri ya hatu ya leo au ka etitri ya hatu ya leo iyo hambwa ujinga mwinji utsongeza dajale haroha. Ujinga mwinji mengoni mweze suifa zikutsongeza dajale haja, yani ujinga nguo mwinji yabonge onesa uka dajale tuwe, dajale asije, dajale katimbali emana ujinga wa mwinji. Ujinga wa mwinji bako bwi kairi mtu anwe mwana Romazava, afadhali mwana Romazava rahana ujinga. Ujinga tihindu, ujinga tihindu swafi, ujinga nguo mwinji swafi. Ujinga wahindini bofundi dezendongo pia zenongo pia ngabo ujinga ezahedi ino ndongo wajinga, wahedi ino ndongo wajinga, wahe maisha ndongo wajinga, ya siasa ndongo wajinga pia zenongo pia ndongo ujinga. Ujinga wa mwinji bakwe bwi ujinga unu wa mwingi vani. Afadhali mtu ane mwana Romazava atulie, mana ujinga kausifanya mchezo. Watukufu ndo ujinga. Ujinga nguo mwinji na ujinga mengoni mweze alama neze dalili zukohone sauka ndajale ngujo. Yawe kanda si ngamfikiru kanda jale katsi hule uka ujinga usa uwenea. Ngarjunjia abasaino bu watukufu imana ujinga kautufanya mza. Ujinga nguo mwinji swafa, ujinga wa mwinji. Nartoweze Fatiha za haja bu watukufu, Fatiha za haja 2 swafi. Fatiha ya mwando ngasina mwananyasi wako udunga za darasa wamba Ustadh El Mahadi ikaonge mwade. Ngasina mwananyasi wamba Ustadh El Mahadi ikawo yeudunga ye darasa El Mahadi ngujundo mayote. Riwasulisha ze habari au riwambiwa ze habari kange mwade rangu jana nge mwade ribeshwa ze habari rangu jana au rangu juzi. Aizo akotahari mtole Fatiha haja Mwenyezi Mungu ya mninke au nono haraka. Aizo yende Fatiha mwando ritole mwananyasi wamba Ustadhi El Mahadi Mwenyezi Mungu ya mninke au nono, Mwenyezi Mungu ya mtole au wadi kaundo ya lonu wo, Mwenyezi Mungu ya mninke au nono. Aizo naritowe Fatiha ya haja hiyo yonde ya mwando ritilete hata esheleze dakika zujende haraka. Allahumma shfihi bishifaika wa dawihi bidawaika wa tibbihi bitibbika ya tabiban bitibbihi yatadawa kullu dhi suqmin fa ni'ma tabib. Allahumma shfihi wa dawihi warzuq lahu shifaa ya dhal jalal wal ikram. Al-Fatiha. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وطبه بطبك. اللهم ارزق له الشفاء، اللهم ارزق له الشفاء. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفيه أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيه هذا الجلال الكرام وارزق له الشفاء، واشفه وارزق له الصحة والعافية إنك بالإجابات جدير. واشفنا من كل مرض، واشف مرضانا مرضى المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baada ya wote nangarjuto wa Fatiha haja ngasina mwananyasi udungo darasa harijuliza ukana hafiwa
hafiwa ni mzaza hahe ikanja onanai ugharimwa ye komanteri jana na mrutsena yarjuliza ukana hafiwa ni mjomba hahe tonto wa hahe afariki aizo na ruwatole fatiha ngabo mndu yarjuliza ukana hafiwa amfikiri kati mzazahe abo tijiko kwahe zahe ngabo mndu ahirimwe darasa rumwe komanteri jana tionoka hafiwa imana mika dongalaze komantere nesoma eke darasa ngendao mrati joshanga bofu tuwambe untole fatiha haja kujaritole mimi ekahuti ya kangwa nzo fatiha haja lewe yino abo iyo mpaka maudu haukame mpaka darasa hisa ndabo njoka usomaze komantere yani bana basantowe darasa zendongo bokomu uona hakuda ino kahwa PM yani ino uko hapie yino iyo ndiyo niko uona haku wa PM na ndini wa bleu au wa rouge ndino ka ngamjibi wa ne darasa mathalan wa PM ino ka ngamjibi wa ne darasa iyo mi uona ta yo heya owandu direct mri ya PM mitona direct emru nele foto la ahe mitona direct bo ya heya ikahwa PM ta yino mitona bo ya heya bala papa mitona bo ya heya ye bleu alafu mi wone mnasha bo ya heya mitona le surwa ya mruka hatia ye emu kangujibiwa ne darasa hatia jauka zendongo masha Allahu zendongoza okay yani kamra taila uniseka okay zendongoza very good kamra taila mi wona bala bwitia wonatanga botsala ulo Arabi Saudite mona satia jauka okay zendongongizo very nice very nice ngazenda ungarishia nrondondo aizo ze komanteri wakati mi uziona wakati mi tiziona mpaka darasa hii samratu abofu twalati uta komanteri untole fatiha aboyo mpaka maudo kabo mnditsina ushida njiko santere ndoso komanteri na bamanzo nrongo watukufu waheri wa jamalifu wa imani na ritowe fatiha ya huwa na nyasi wanu ikao wafiwa Mwenyezi Mungu ya rehemu uwafuwa hao reafiwa ni mrukoko reafiwa ni mzazi reafiwa ni mjomba reafiwa ni mwananya reafiwa ni Mwenyezi Mungu ya wa rehemu ya nikefa misubira Mungu ya wa rehemu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa naqihim min al-khataya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas al-fatiha amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا ذا الطول والإنعام اللهم يا ذا الفضل والإحسان اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدلهم دارا خيرا من ديارهم وأهلا خيرا من أهلهم واجعل الجنة مثواهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لهم وارحمهم ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لهم واللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Watukufu fatiha ya hatu sonsi pia tujuru na ritowe tena karna ujariziye na ritowe fatiha hatu batu ritole ya wala enerjitole batu fatiha hatu bofu balo musizoni sutowa fatiha na ritowe tena ba ezahea zihadua ezasiha zisihadua na ritowe fatiha hatu basa sonsi pia son rudunga we darasa rudunga wa Facebook rudunga wa YouTube rudunga wa imo rudunga wa WhatsApp ritowe fatiha ya hatu sonsi pia haina mrateni ya hahe ina mratie hizo yanzao Mwenyezi Mungu ngujwe rohoni inna allaha alimun bidhati sudur mgungu juo ezilo rohoni ritie fatiha haja hatu sonse pia riombe haina mro mahala kansi ya Mwenyezi Mungu huono ngujwe ezilo rohoni nguono ngwishiyo ngujwe izo kaudo haina mzimanda sianzao ritoe fatiha haja yo batu na rahana jatoe fatiha haja yo mwanzo ni mtahadharishe ni mshele uka ema refugee ma Afrika wasa ngwa Marseille wenji warengeze kote esheleka ka watu waona imana wa saundi sorenge malaho ngwatsungore mawo mlango gwa eka mlango kwa jesha mri yarongo hakungwa tsongo vunzo mlango wa njia wateze nduza hawalala gono hata sisi batime ya hatu yani watsohuja yani ya arimwevaze ye nyumba he jirani deje mafrika wasawaje warimo mlango ye jirani kajaka yabo kabati mri yabo watsobu mlango dra wavunzo wanjia
basi wanrua ze polisi ziparo ngatsungamba ongo je baridia ndisa polisi ke paro polisi Marseille ngatsungo paro polisi ngatsumbla ngabartswana wajavunza mlango hunu wanjia wala la ngatsungamba ukwana utabisha mndu izo dizo polisi atsungamba ngatsamba ukwana utabisha mndu ngatsobanu wala lebe baridija hayi yabo ngatsojovunza de homo wandu wanjie yani izindu zilo yabo ikazirengwa yani c'est très grave aizo tsikadani mwambia ni bwatukufuka mrunado angalie nyumbandro mrunado tunda nyumbandro mrunatunde ikanga bora hawatsuono wandu zengani mwambioni mrunatunde nyumbandro babasa emafrike waja emarefugie wahaja nyumeni wajaza monziani nsuje kanga bwandu ndani mwasama waona aunga bora hamwatsu waona zahewa sawa jaza ngono hata wamraya wakalisti le jumba lila lakana omsihiri le jumba kukuli la batiman kuila kana omsihiri basi karibu ala kana omsihiri wako omsihiri ushanje wa yabo kalisti watoja wajaza warange mafuko wala hata wala atandua wa declare haya wajua wasawa warengeze miraya pia asise yani parte ya hatu la pitali noru deja wasawaja ila pitali noru deja wasawaja ila pitali noru la pitali noru deja wasawaja wasangwa tungozungula bala magodoro wabale zindu ngwatungozungulia yani ngwatsungonga le batima kaono nyumba kaziwa luwa yenga bonyo shamburi le banu yanzo ya jirisiwa basi ngwatsungonjia wari mumlango wabua wanjia inurake jajirisiwa walala wadolala yabo mrunga nzo mrado tunda mbabi bo watukufu mruna tundendro kamrungu roho mrabule mbatele idohenda mruna tsobulia embatele idohenda bo watukufu mruna tsobule mbatele idohenda ukai ngwatsungorema ekakwajesha mri arongowa tututu kabatsumri arongowa tututu kabatsi ngwatsungonjia ngwatsungovunza kwatsutsa ndini ngwatsungovunza na ukona kufungwa ishele bango je police ngetsungo pare police ngetsungo ba non wandu normali parce que le froid il a commencé le froid ye baridi andisa la fungo monziani kwatsu ushindo waremwane baridi hay yabo waremwane baridi bo tukufu yabo bo tukufu bo wandu wa khairi ngona ngabatsawala besola ngo besenga batsawala walio kalisto ambabofu hata batimaje kalisto yo itsovamilwa ne ani ngo nota ekautenda balanda hubini vala Colberry ngotujo parisango yabonsi yabo wonzi yani Colberry kamande bala X bala plus X ngosi ho bala Colberry bala kwalo metro bala Colberry homjini kango ndo Colberry ngotujo parisawa sango jaza wasawajaza mahala wasawajaza aizo yabo yotsi ndongo nyangu bo watukufu aizo yabo marefugio kwa tolwa yabo kwa tutolwa bonzesha ikobide serikali tsebani watie yani ikobide serikali itsaimbeza batimazi watie shawatijavunzu munyumba za wandu wanjia yani ngibido kanerumbi na wori wasaidie shange bidio amatsujareme mlango nyumba wandu mravunzu mbamdu katushe mndu mranjia c'est grave aiza mnu wa kairim do bulemba za tele kanga mro hawo bamdu katujua mrenda tsobu wemba tele idohenda ikaje waremu mlango kwa bajesha mndu ngwadwishe tele ewa itele ngendao besabo wasiwa awaroha baeka wareme tutu ai kabati tutu kabat oboto vunzo mla watsongo vunza abo basi alatata bala place dex wasawa ula ikawde bala place dex ontsini ulango siko bala Colberry ikawda nzo se Colberry ulango tswa parisa wajaza mratfani mza yitsunongo yamza yitsunongo betizi ntswamara za betizi ndongo za sorie ndongo za muhimu sikadwamba ndrabo sikadwanza riti fijo tsaile chanza rimtahadharishen aizo ikamuziso wandu kwa juma mbyaniro nondo omiranu kabofu izo ndongo katsiza mzaha ukana mruna beza do tunda embanyumba sibasi mria donga lo watoto wana shetsena watoto wana washe watsoka wocho da honi bamuka tujua tujora mababulwa parasomna moto mwana mshewa kishewu ujiso mna ngojua habari ngojua za fikira ngojua mria la lonzi yani ne baridi ya la na maguverture menji ya la lo pareni ya mwani baridi hata ya ngojua mkinisha tsore manji ya parasomna ngojua ya la tizo na mdotundo wana mratundo watoto mratunde so pia ndo tundi tunde bwa tukufu aizo ngadunji harumwe darasa abasa yinu esheleye shatikanzani mweshelezeni enukto yuka deja emiraya surtout Marseille isaiva londro emiraya mtujwe mijimiro sha Marseille isaiva lwa ze kalite zenziya wango wenji wasawa jaza ngo wenji ndondro na okwa tsufanya zamzaha ngopare police ufanya 2 jours za kamili ngwatsungo hamba aborishia mrugutso walinde hata wanwaje wavunzu banu wanjia bosava bongarjonga wanwavunzu hunu wanjia bosava pre
rengo tosha wamba hao ngwatsoba no walale mtsikani harara ba kwa naho mtabishani mtsikani harara ai yaboje yani watukufu yani zokoelisha yosepa fasila aizo watukufu na rijipange ndondondo ritunde malaho ya hatu ndondondo zensuzinu rivirlie malaho ndondondo ribayendre milango bwatukufu mrnatiyo mlango ndondondo utekufu lindondondo wongo atsungo vunza sha emilango ne kanesi security ndro ikanesi rete ndro ikanga mro hawo mbulie mbando ngo birekande tele rekamba ndongo ikawandu wareme wajoka balanga bwandu yabo atujovunza wajonja wahundu bala izinugizo bala wajonja warengembeza zindo ubanje msajaja winjini ba Allahu alam mtibas mrado tu contrôler les compteurs mra contrôler les compteurs emanangwa tsungoja bonzi bala rimwe kuluwari warengo mwenje watia yani ekawa parsa nyumba waparsa mathalan kabatsi wantu nyumba hake jajirisiwa wajarma batima ikapar se batima alafuwa par sa chambre ketina mtu yani nyumba inu ketina mrongio vidi wavunzo mlango wanjia yabongwa tsungoro ngo mwenje na mrubala kwa tutsawaze juu boko ye mwinye nyumba hasa hato mwenje hasasi so mwenje haziyo mwenje ko kabati mreajiri alafungwa nzo uni hezo mwenje wajo wenshi yabongwa tsungoja harimwe kulu aribala waangalie konteri watia fili za hao wadorumi watsungoja arimwe bala arizombra ndo controle bonze arimwe kuluari ya mru na do controle ze konteri ndo angali mrunanga le bonze arimwe kuluari shele ibanu kabaja tula filibano mrangali utujonda ngodoli mama pesa menje la balata kutujua ndo be urumi yo mwenje kutujua cha hizo mruna controle ndo bangu atsungoja arimwe kuluari bala mru haja watia fili yabo watia harimwe ila nyumba ikao do yitsona mru wairenga harimwe batima ya twajirisiwa waenshio watsungore ngo mwenje harimwe konteri ya mru bonze harimwe kuluari warenga wati ya wadurni aizo shele yetkanzani mweshele zizeni bo watukufu kana na mdo tunda ndro malaho mriati warongoze nayo mruna wasalimie mruna walaulie kanga namba hindu wanike wasaidie uti warongoze nayo mrati rongoze mrunayi bango josi wanadamu nganzori kana imani rikane subira risaidilane rifanye imani sha anzori tunde tujure malaho ya hatu tunde security hatu no wana ne malaho shele baka zitiza mzaha bo watukufu ena rintowe fatiha ya haja abasa rijonjia bo watukufu ili randise darasa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ngartowa fatiha ya haja ya hatu Mwenyezi Mungu arnikeze khairi na baraka harjandise fatiha rajandise darasa ngarto fatiha haja omusizon rditse na ritowe fatiha ya haja Mwenyezi Mungu narnike maisha mema Mwenyezi Mungu aritoleze tabu sonsi pia Mwenyezi Mungu yarinike unono Mwenyezi Mungu yarinike za khair Mwenyezi Mungu yarinike maisha mema haina wanzo mrumme Mwenyezi Mungu mnike haina ya rabbal alamin haina mwanamshika wonge ungishuleze darasa zino haina mzazi haulo na wana ikawo wana hahewa ukwatsina mrumme hawe kanda yewa yekatsina mrumme ngwanzo hunde mrumme Mwenyezi Mungu jelia haina mrunda si wanzo ya hunde mrumme wandu wanu pia kangwa dunga darasa zino pia haina wanzo hunde mrumme aunde mwana yake au mzazi yake au mwananya Mwenyezi Mungu jelia hunde mrumme wa khairi na baraka haraka ya rabbal alamin wa sitara ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu jailie haina mrikao hajohanza ya hunde mrumshe ya mlole wa sitara na khair Mwenyezi Mungu mninke mrumshe wa khairi na sitara ya rabbal alamin haraka ya janza hunde hazi Mwenyezi Mungu mbulia hunde hazi ya janza ya hunde yani makaratasi mapapie Mwenyezi Mungu jailia hunde makaratasi yao ya janza hunde gizame reka permis reka kodi reka yani exame toka uyon serikali kolire kamsomo reka ya hazi Mwenyezi Mungu jela hunde exame hiyo haina mrikao hajohanza yafanya msafara jela msafara heukiri haina mrikao hajohanza ya buwe mbahazi Mwenyezi Mungu mbarikie ya buwe hazi Mungu bariki hazi hiyo ni biashara hiyo haina ulomu adomnike unono ulo na masahiru yatowe yafanyulwa masahiru yatowe abesha mazetu anu yatowe anja mazetu anu yatowe yarama husuda witowe yarema matoma yu yatowe haina ikaunge na mwananya au mru wafanya au mwanzani yafungwa Mwenyezi Mungu mtoe harmaze tabu hizo mtoe hope rizo kaundo yalio Mwenyezi Mungu ya rabbal alamin ujailie haina mzimanda sumnike hajahahe urisamhe madhambi hatu urikubaleze njema za hatu uribulie marziki menji ya khairi na marziki menji walona wanazi wana wawade zirewe maindikape Mwenyezi Mungu wanike subira wanike jitihadi na uwezo wa mali na manufaa na unono na khairi na baraka ya rabbal alamin Mwenyezi Mungu ngaruhomba urinikeza jazatu
utoleze tabu sonsi pia Mwenyezi Mungu ende ujuze haja za hatu ikangwa zanzao haina mzimandasi umnike hajahe wanzo yazaye wana ujelea hunde wana yazaye johanza yazaye ulona mngu bariki walolana watine baraka watine maisha mema ya rabbal alamin watulolo mngu waninke khairi haraka rabbal alamin Mwenyezi Mungu urihifadhi neema ba urihifadhi neema adui urihifadhi neema zake maadui urihifadhi neema husuda urihifadhi neema masahiri urihifadhi neema zetwani urihifadhi neema adui ya rabbal alamin Allahumma nas'aluka dhalika al-Fatiha آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اقض حوائجنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا عيبا إلا سترت ولا محتجا إلا كفيت ولا طفلا إلا ربيت ولا عسيرا إلا سرت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سهل لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على أعدائنا ألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه إنك على كل شيء قدير اللهم ألف بين قلوبنا وسع لنا في أرزاقنا بارك لنا في أموالنا في أولادنا في أهلنا وفي ديننا وارزقنا حسن الخاتمة واغفر لنا جميع ذنوبنا وارزقنا حسن الخاتم وجعلنا من أهل الجنة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين watukufu risarito wa efatiha ya haja enarinjie ugharimwa emada ya hefikihi kairi mato hata ntuleta eshiarabu ntwanza lete barambanga sina nrongo mengo miraru na mfukare je 37 shows ngajudwenda rakaba karnado leta na mbeze mdo 37 shows dezinongor lonizo watukufu enarinjie randise ugharimwa efikihi kairi mato ya 37 shows a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم غارهمدياو Mwenyezi Mungu yaumba ye dunia ngaritsahawo zerahma za Mwenyezi Mungu zendele mtume sallallahu alaihi wasallam yareleza ukaezama za mwiso ngabo majabu mtume ndiye hamba ejoyeshi hatezama za mwiso kujona majabu atuona ntongo mtume ndiye alagua mtu atoyeshi jusqu'à zama za mwiso oho atona ntongo vantrongo swafi ngujona ndrongo swafi tsena mrungujo wona ndrongo zinji aizo enaritsa heze rahma riombe Mwenyezi Mungu ya jailieze rahma za hezendele ekairi wa hezi umbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam enarnjie uharimwa zendrongo mengo miraru na mfukare le 37 shows ikawo euzambo uoyi sahaba wa mtume wambo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda usikwaleo rikaba dzimana Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu harimwa ndrongo zinjiri zamba rikaba dzimana za Umar bin Khattab rikaba dzimana za Uthman rikaba dzimana za Ali eyalewo ngarjoka heleza ze khabari nabo ngabo za satana zijoka umelenja bo khariya ngabo joka unjia zidonjia ngabo zilawana na Ali ngabo zilawana jawu ngabo zilawana ndrongo zinjiri zijoka unjia ngabo za kimitume ngabo za kimasahaba uharimwe fiki kerimatso ye titre ujinga nguo mwinji na yo alama ukanda jale hasange karibu ngujo wa ujinga nguo mwinji ujinga wa mwingi swafi atamauri atakairi mtu anwe mna Roma zafa rahano ujinga ulio aizo enartaiza rahma za Mungu zendele mtume alayhi salatu wassalam rinjia randise numero 1 Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu hauzisi wakana ya Ali rambie mbabi miongoni mweze ndongo ezama za mwiso zijawo hizo eka ujinga usanguo mwinji ekanda jale hasangujo yengabo alama alingurelezo ze alama ukazi alama hizo ngabo ujinga mwinji mjoka huona va ujinga mwingi swafu mtu uona so ujinga uweka msamuono usawandisa nguo yabonda jale hasa harom dubo waze yabo yabakidu mrutsola la juhe yaishie uka ndajale hasange kalisti ndajale hasange Felix Piat ndajale hasa hakazomdubo bobo shatle ndajale hasa kazomdu dahu hasa kazomdubo bobo moroni
dajjal saka zomji harimwa bavu fulani harban dajjal hasaru hangenda ngotudeshe basa bodo mrutsola la juhe mruhodisa mrambilo kabano dajjal hari hasa ngujoka ukazawo mdu bola gara ya gardelion hawe arbano saka zomdu gardelion ngondo haribano dajjal asangenge dahubini ngusiko la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim aizo yaboze ndongo zino namzishiliendo ndongo zino ngabo maparozishia shile mtu joshanga ngabo matuparozishia ngabo zasazi joka unjabo hari ngabo ndongo zilo bo hari maparozishia bano toujours ngatsukana ukirike muratso ndongo pia hata kabatso ndongo paroishia ngabo ndongo paroishia ngabo tuzishia ngabo joka huja omuhimu ndotsoka yabo ekazi habari zino zisa zandiso huja nyinde mjoka uona ekazi ndongo zino sazija au sanga zandisa ikazandisa au sazija vavo haina mru hambwa nale mnankuhuwa hahe ngaswari mwefiki kerimatso sikadora mru kangasara mwefiki kerimatso wakati risilagua fiki kerimatso karsira mtu matso karsiwa na mtu matso toka yonzi wala karsiri ya mtu fiki kerimatso yabo sarandisa abo direct bwa tukufu engarandisa wa numero 1 na mtesentwiri mjipange haina mruna tesentwiri mdoishi liandro mweremezi sabu ai bofu yoyija bofu iyo krake jaja ekariwo no ezinji zija yabo haina mrundo tsole mnankuhu mru yabeze yatawaze ya swalizera kambili ya tubiambe alhamdulillahi rabbil alamin bas yabo bas olanda jale hasangu jobo fundi olanda jale hasatomdu eyabakindo tsovenu hawo usosha hasati yawo mdu ekamba bofuze ndongo izo raka jaji abora hada jalenge huli shekama bazandisa abo basabo dajjal tso aizo enarandise numero 1 da yibi Ali ibn Abi Talib ngurambiyo numero 1 shamanzo kabatika shima shamanzo ni muzisani mna question mtiti mananga marmwe fikike rimatso kabati za ulila sinda darasa za ulila hamade za juzi na juzi no tsidiso ngamina mna question nanzoni muzisani ngenjio harimwa ye darasa ze habari mengomiraru na mfukari le 37 choses za fikike rimatso za ujinga wenea amusomna question janatso narime commentaire ngabo mndu yatiyoka fundi izokweli ngingizo ngabo ngingangizo agogo sono mrati yatiji me commentaire tikasoma za commentaire jana futsono mrati ya agogo tiji ngizo agogo lafitikadzani uzis agogo yani agogo yo c'est le frère de mhogo agogo yani wo mwana nyamhogo awani yoma hogo ani agogo yani sikanzane lo bami ntujwa agogo yani agogo yani wo mwananya wa mhogo manatsono mriati ya oui c'est vrai fundi ngizo agogo asikana njuke agogo yani wo mhogo wo mwananya mhogo wo mwananya mahogo yani agogo wo indo yani mananjele wando rumwe commentaire mriati agogo afuntselewa yani ndate pas compris bien agogo c'est qui c'est frère de mahogo ou frère de mhogo ani asikana mrele ka wondo yani agogo yani mananjele wabala kanza uzise ndobi akanza uzise ka yani ago ewo mhogo yewo mahogo yanjele we mhogo yani wahogwa mhogo wapigwa alafu njele we question j'ai pas compris bien le question manantonyo na manzo ka oui c'est vrai bo fundi ngo agogo alafu njele we yani agogo akakusudia uka agogo wondo yani agogo sekwani j'ai pas compris yani nguziso kanga mina agogo yani mina mhogo uje c'est frère de mhogo umwana nya mhogo je sais pas compris ntujua la futi manaka muzani bwa tukufuka ya agogo woindo yani agogo we wondo akakusudia ndo wo mndu agogo c'est person wo mndu hawo agogo umwana nya mhogo hawo yoshi ndi yani yoshi maore au shinzwani au shimwala au shingazi ja agogo yani agogo yani sema hogo awindi atikaza mneleze ndo banjele wale swala hilo bati unoja na rumwe commentaire afunjele we agogo ewondo bi akavumbula agogo alafu narinjie uharimwa yefikihi kairima tsobo watukufu ili rijwa handisa yefikihi kairima tso ze habari za ujinga waenea ndo ujinga ne ze habari za enea aizo wa ujinga nguo mwinji ni ujinga wa mwingi swafi dunia nivani ya handani mtu ani Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ngurambiyo ukana ya mwando Ali ibn Abi Talib ngurambio kana idha adaa an-nasu salawat ya salam ujinga wa handa ujoka hwenea duniani premier ujinga utwenea Uislamu ngojoona warentsize swala kwa nado swali toti mpaka do mwezi wa tumu yani owenji mpaka ndetu muija ndo wakati ujona wa swali
au wafu mndu hanja uhara swali shao wenji ze swala kwa tina hajanizo wotso wona wandu wa Islamu dzina basi ledzina lake dzina jema ngojo waona atawe muzisa ledzina utsopara dzina ujinga premier ignorance ujinga wa handani. Ali ibn Abi Talib ngurelezo ndongo mengo miraro na mfukare 37 shows basi handani ujinga handani dekandu wasawa ndi sorantize swala Uislamu adau nasi swala wandu wasarantize swala kwa tu swali mpaka mozatu muija mpaka mrali ndi mozatu muija ya swali alafu tena aunga po wafumndu yani kapa fumndu mranjo uhara usukulangu swali bumdzazahe afambaya fa swali au wajiri problemu nziro wajiri kafa wanrupia wanje uhara mra swali usukula mtsumbili ndaru basi mratawa yani na madzina mema alingo lezungu jupatsa ndo kwajukana madzina mema ya Kiislamu na balata msirini ka swali atonya meka nyama ngutupatsa mrude dzina lahe Muhammad dzina mtume aleka swali parse mrudzina jema Abubakar baleka swali Abubakar kutuzani utupasa mrudzina jema Umar ya Umar baleka swali lidzina jema hilo ani dzina basi mujua parse madzina basi utupasa mrudzina jema ani Aisha utupasa dzina jema Ruqayya fulani utapata madzina mema tsala madzina mema ngoja parisa madzina ya kifadhaa ya tsala baka mrungu ya paro mrudo shanga ya ngoja parisa madzina ya kifadhaa ya madzina baka mrungu paro mramba habib mrudo shanga ya habib madzina utopara watu wana madzina mazuri madzina ya maswahaba madzina ya mitume utopara mtu Ibrahim ngoja tushale dzina ya Ibrahim utoshale dzina Ibrahim utoshamtu Isa ushimtu mbra Isa upare mru ya Isa upare mru Yusuf na balata kabati swala shale de madzina badu tsokango na ye madzina ya hema titri wempara Yusuf ngujohambia litsina langu iloku na songo joba kekeliyo madzina basi ledzina lake loku basi ni ngeda jina jitukufu yani dzina watsina zitendwa dzina watsina ndongwa jina jitukufu basi shaka tu swali basi pakamoza tumucha ngutsolinda ta yetu hani balangure ngo hama Mungu kati yemezila ani hama bala Mungu ngemoza tumu basi mauri mezimindu ajika vu Mungu asirenga mauri Mungu amwezi wa tumu tu asirenga Mungu amwezi wa Ramadhani tu bemezimindu ajika vu Mungu subhanallah aizo iyonde ya mwado yani madzina matukufu parsa Abdullah Abdurrahman ngudu parsa madzina Abdullah Abdurrahman Abdul Malik Abdul Quddus ngudu parsa madzina Abdul Habib Abdul Halim sha ladzina basi de madzina wanawasha ngudu parsa madzina tujudo bibo bina opia madzina mema matsala bukaka mrungo ishosha bala iladzina basi dzina la haula wala quwwata illa billah aizo iyonde ya mwando ya ujinga sele ujinga swafi do ujinga ukawandu kwa tujue valeur ya hemadzina walonayo kwa tujue valeur ya Uislamu wanikiwa watuka wajinga basi mvugenda dzina katujua balala shilendrini katujua le dzina la lambaje katujua bale valeur ya ila katujua yeshewo shahele dzina kasijua shewo kasujua valeur ya dzina la helila bas habaki no ujinga ula basi ngutsambange na dzina jabas ujinga sa yani asibaki tu dzina langu ubole dzina langu jidwa ya wengine fadede dzina langu ubole dzina langu muhimu dzina langu tuzuri dzina langu balafu alors dzina ho kabata tamba akti ya hele dzina hilo astaghfirullah azim numero 1 na renjo harimwa e numero 2 eshele za dakika numero 2 ngurambio Ali ibn Abi Talib yakana wa adau al-amanatiya ye numero 2 ujinga wa vili eka wanadamu uandiso angamiza ze amana za wandu adau al-amanat ujinga wawani ujinga ikausawenea ze uaminifuroha kabatsu ninko amana haizingara haina ninko amana ngutsohula pam haina ya aminiwa yani kwamba hazi fulani yendese ngutsohule amana wala tulo harimwa biro fulani ya jo yendesa mrafiki rola dejo kufanya basola de tsungwangamiza yani haina ni kwamba hazimala fulani ngutso irota yani komna reali wa mji ngutso mkazaba hanu hangamiza yani komna reali wa heshama hangamiza yani komna reali wa humraya hangamiza emna reali wa daho yani kwa zingare hangamiza mashughuli ya hisa mrado anzatu ndemna reali wa mashughuli wala hasa hesabala
mru fulana renge hangamiza wandu wende mbio unjiliana watsanga mapesa na fijo wafanye mashughuli waje wahunde mnariali walive zila dene zila na zila basi hisa la hawla wala quwata illa billah hata yala mapesa wandu wapara ndukwa tsunda wayaliba ukabalanga wandu wailiwa raru wasawa renge amane wala wanikwa zingare wasawa kazabani ujinga waulaze amana ujinga vatoka ujinga duniani watsola amanata kila mtu avalo amana watozila memu vwa manzaraka memu vwa tini markezi ngia vale watsola wa mtu mmoja vale waili watsorenga amana ile watsola zisa na vale nyinyi de wenyi mashughuli mna madeni hata mna problemu hata msilinda markezi ile zingie mregle problemu zanu vale usona msilinda markezi ile maana deja mgaspie mtinzi magonzi mtinzi mabarbari mtinzi mbuzi mtinzi tini mfanya jao msilinda markezi ile mregle problem basi markezile zingia vwatsola wa watu vale ili wararu wafami tini warenge mtauzisa basi hizi markeza mazaraka za havi tutu fulani wa adaa'u al-amanat ujinga wa ulaze amana ngawa joka ujinga wa ulaze amana mnaria lihodahoni wandu wadanza wafanye ndini mru basi ze amana ziliwa basi haya mru haya kamnaria lanu mtsango hatsanga yeturu ya mru yija mru aziniwa ye amana iliwa basi na bala mru hatsanga yeturu ya mru yija mru ngutsoka zizware debene yabada kamjantsangia hay wala kumde wala kodantsangia hay ndabatsabu balatsangata eturangwija hay yabo basi mromba basi la amana isailio na bala mraka namba projet mraja fanye mbandongo fulani basi na bale mana mria kautsanga vale mtu atsanga mwana mtsango ili mtu apare markezile mara moja afanye mwana projet basi vavoija wakati wa mtu amana isailiwa jeje isailiwa vale mtu atwandisa abambasi utandisoni kwa babititi katioke tina faida bola mtsango atakereka kaja kafanya mtsango handisoni kwa mzima hani kwa avo mtu uva 200 euro hani kwa 200 euro yengu tukofanya dogo hali au lubero hali hata babiri 2 semaines da paro anzobanga botsoya haja na 300 euro haya ujauni kwa ila 300 euro yengo tukofanya 300 euro ze problemu za zinji hurumia zihisa wabiri tijino nzobanga botsoya be homtsango hele onde bo yakaubeha haya ujauni kwa mna 200 hurudi ulimba hindre amana yenza haya wabiri 2 mo rudu paro alo ngabotsuo bokole ondo mtsango wake yakahuja hayi yaboje zila amana ziliwa wale bana wadu wafungiana yemana ndo wafungiana waishiliana wafanye mtsango iketuru ya mru ija mtu apare mtsango wahe wa normali lwadiseo mrapare mna 10,000 euro lwadiseo mrafage mbahazi mrapare mna 5,000 euro mrafage mbahazi fulani lwadiseo mrapare semna 15,000 euro yafage mba nyumba buwe mbahazi afenja shekando tsokabo yeture ya mru ija yabo hasahali wala mnaria limsamli alafola ngujamba raka jatsanga ola raka jatsanga mrado paroya ni kwa mna kasheshe mtu atsohira vole mna kasheshe nzoba fulani le udabo yakahoja ai sababu mwandoneri tsoka utangale 15 omwadoneri ka utangale 10 zikauka normali ni mraka urenga yemi metro ya hangu ija mpaka uyanike le 10 wala nike le 25 wala nike prochain mois wala nike après 2 mois yabo upeo urohombi ujinga wahangamize mbeza amana watujoka mraka na mbandrongo njema yani ilimri atujoka na mbandrongo njema mratujoka na mbandrongo ya maana yani ili atujorenge mna reali wala hafanya mbandrongo ya maana ili atujofanya mbandrongo jema bani hahe atijafanya ntrongo mauride mabani hahe mauride watu vavo wasimrumilia roho ombovu wasimrumilia shifuba moro vavekari mva 10,000 euro mara moja atu avance ulana akili ulana mafikira mazuri vavekari tsanga direct apara 10,000 euro atofanya mwana shitu vavo atobua mwana business atobua mwana commerce vavo tufanya jeje karsimva vavo wewe utota basi wamenyelea emba amana iliwa wandisordiwe mtsangia wemliva hambavi hata enisanikiwa kena utoshamba ndongo hali hani kwambavi hahulu hani kwambavi halata isa ze amana zangamia aizo iyo nde numero 2 bo watukufu
msuju ka ujinga wo usawa huja au raha kujaji ndi mjudo hamba deja uraha ujinga wo usawa ndiso huja au raha ujinga wa ulaze amana reza mji reza mtsango reza miraya reze amana za malaho reza mashughuli ujinga wo deja wandisa au rasa gende numero 2 kamono zentongo zenu deja zandisa vavu mana vavu ndajale karibu vavu mana vavu ndajale deja asaati ya mundu wahe tu asilinda atowe surwa zahe alague dewami vavu ntujua ezi jauraha nyida nyimjodo juije tsidam mtsamba kafundi hatso hambarda to wa conclusion tsidam na mvulikie na mdoishia mweto we conclusion wa ndani mjamba kabofu zandisa bofu zija bofu ngizo mbabi bofu raha bofu ndani mjodo hamba bismillah yondo numero 2 numero 3 Ali ibn Abi Talib ngurelezo kana والظلم ngurelezo ya numero 3 hambendini wakana alhukmu du'afa wakana alhukmu du'afa numero 3 Ramanga sina 37 numero 3 harimo ujinga ujohenea ujinga utwenea wal hukmu du'afa ujinga daubi ikawuonoze yezi deze serikali za ulemevu wandrobokoko na ushinda tawende sayensi awo mja wo mraya shangwa tsungwanzo ni kwa dhamana wani kwaze dhamana na wandu walemi kwa naka ushinda wafanye mbando ngo ikawuono wandu walemevu mrungu tsobala ujinga hajangu twanza ya twendesa ya rume ya yerendeje ya renge dhamana za mji ikawuono wandu watsona ndongo za hao watsona kapasite ya kwendesa miji kwa sina kapasite ya kwende sansi amrende semraya waundo wandisi undo waloma vamana waninkwa uzeezi neze plasi wendese yabo basi dajale hasangujo dajale ngujo ujinga wa yesi yani wakana alhukmu du'afa Ali ibn Abi Talib aslagu wakavati fikihi kairimato fikihi kairimato vafokarsire ya mtu Richola guafete fikihi kairima to karsira mtu atsonerveha karsiria mtu atsola ngua karsia mtu atsorilihiza karsiria mtu atsonerve sanfu mtu ajonerve na jinerve mtu ajo hausi una hausi ndo ujinga waheza mazamu iswekanda jale hasangujo ekanda jale hasangujo numero 3 wakana alhukmu du'afa ekaze yezingizo ndemevu yezi za feblu kasirikali za mafeblu kazishinda tazafanya ntongo kazishinda za towa umaskini kazishinda za towa problem kazishinda za towa utabu za mabwade kasinda za saidi ya watu sante au shitu au ntongo zirende ha feblu ujinga wowe neoka haina mndu mlemevu tushinda afanya mbando ngo wonde ndo atsungoni kwaze zineze dhamana ya wonda jale hasato mdutu wakana alhukmu du'afa ujinga numero 3 ndezeyezi ne madhamana ikangwa wandu walemevu atujoka ushinda fanya mbandongo shado tsodanza weni kwa dhamana basi mndu kutaza ni kwa dhamana nekana ka ushinda fanya mbandongo dizo yani basi do tsanza nika nekana ka ushinda fanya mbandongo nika directeur na nataka ka ushinda to directeur ule kana ka ushinda fanya kutanza directeur nekana ka ushinda nika president nekana ka ushinda niko ministre nekana ka ushinda kuna ka ushinda wende so ministre kutanza niko ministre mwanzo directeur nekana ka ushinda tende so directeur wakana alhukmu du'afa yani mkutanzake namniko shofa mji nekana ka ushinda ta control mji kana ka ushinda ende so mji namnika ayi kutoka ka ushinda namnika u deputy bala taliba vula kana ka ushinda lendes tanadis ngola tema deputy o miji ma deputy hata zepare zo miji na woko aji hata ikaba fumro mijini hao hata otsone hekaba fumro basi ze problem zo mijini hao kone shado tsoka wanzo waniki walemevu basi walemevu hata ma deputy otujuna mru deputy ya telefijo wanzo voto a deputy wone le fijo namni vote deputy le baf ba ile baf ze problem za baf atamruka wao atabesho ngabo mru wa hele bavu la ngufo harengwa ngufo hafungwa ngari matap basi mruka wone ma deputy wao imadepite wa besho mru wa he umjini hao nele bavula he la mvoti la muhimilia besho mru la rengwa fungwa ngufo ngudhulumiwa na mrajo kaula ngudhulumiwa hakazwa ndrabo hatsofungwa hadhulum basi mru kawene madepito he mejia mru kawene madepito
Dotoka wanzi wani kwa udhamana walemevu watujoka ushinda wendese tabarogo. Kwa naka ushinda hata cha dotoka watu wanikiwa ujinga basi. Watu wanikiwa na kwa naka ushinda wendese. Problemi ja mjini mre wa parata mruka ono. Bo depite sabala leba vula honga langa miao. Kutoka fanya mlemevu atakana ushinda bibarogo. Kana ushinda tada inrongo. Yani kwa ulemevu basi. Mrani kwa udhamana, ni kwa gouverneur, yani kwa udepite, yani na ulemevu basi. Mratoka mlemevu katana tabarogo kushinda fa. Dotoka mrani kwa basi. Lezine basi. Mi gouverneur basi. Nakana kushinda fa bibarogo ata. Mi directeur, lakini akashinda fanya tabarongo. Mi deputy wa hele bafu, wala takana kushinda atafanya barongo. Hata ulemevu basi. La haula wala quwwata illa billah lazim. La haula wala quwwata illa billah. Daslo todoni kwanza place wani kwa ni mnukutanza karma yezi yake ni grade yake ni dhamana mrake president yake ministre yake directeur yake jao basi. Dele bots basi. Wakana alhukmu du'afa. Narendele yonde numero 3 shele. Twanza ndoleta pas besoin de uletsa beaucoup car twanza redoletsa hakushe liba ngabongo nyinji swafu aizo yonde numero 3 ekamono isaije abonda ajale hasangujo yabonda ajale hasatwe ekazandoko izo sanzija eskaizenja yabo yambwanda ajale hasatomdu yazamba Ali ibn Abi Talib tinaka uzamba hukutubani arwe mimbari Ali hako mimbarini Ali ibn Abi Talib nguhutubu ejuma wakamrwa muzi samba eda za mwishilezo ndongo izo ekamumono zendongo izo zisazandiso hoja zija yabo hena mruna kaze manyoja hamba mruna kaze manyoja babo basi yabaki ndotso juha monenda jala sango pareni hasaharo hambilo ndajala roha basi dotso roha kaze ndongo izo zija yonde numero 3 watukufu na mwishe haya ulemevu yani vanatoma lahoni dizo ze hukuma vanatetse mpaka yezibahi atoma lahoni wanzo watendeze ndongoma lahoni da wala walemevu atakwati na mbaroko shande tsoka wake mazefo miduma lahoni basi nbala to ndo walemevu mlemevu kana ushinda dailiye le daho zejaza umani kana ushinda dailiye zejaza amani kana ushinda te amani le daho ngalimanao kana ushinda sulihishe shande tsoka mratsoka shefu hele daho yani basi mazefu ngabajuka mazefu mafeblu mavamana mafeblu wakana alhukmu du'fa ومضمنا ما فبل رمالهوني مدغه ضمانه لداho wandungwa manao itsamfirai dawe balangungwa manao daho ni hula kujafanya solution ntina ushinda le balino yebo kwanza ukedhamana jile daho ngotsonza unikwa dhamana le daho basi amede dhamana le daho amede dhamana le daho mide dhamana ay wali dhamana le daho iyo dhamana ngi mlemevu utojo uta amani dahoni dhamana utojo ulekeza yani tizada ho tizanti tizani pia basi rokozela la hawla wala quwwata illa billah numero 3 narinjo karimwa numero 4 narinjo karimwa numero 4 esheleze khabar hamendini والظلم فخرا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم hamba wazulmu fakhra Ali ibn Abi Talib hamba ukana numero 4 na mdo urangaza numero 4 karandar mwe numero 4 hamba wazulmu fakhra ekazuluma zirende haujiona yani uzulumu wandu uonde ujibu ho marengweni yerengwa na cortege yerengwa na garijema yebuliwa umlango yekansi hotengweni ze mikroze mswifu uye ze radio ze mswifu ze tele ze mswifu unda ula ujinga dajale ya wanzao yache dajale ngwanzo ze habari hizo zikaye ngeyache ezinde zenongo zipreparewo dajale nziani ili ufu ngebuwa wenziani dajale yache ekaudhuluma zirendeka ufahari udhuluma zirendeka ufahari na ujiwona yedhalimu udhulumu wandu uonde ujibuo hajiwo no hotengweni yehije mikronge mkaribisao ngarijo ukaribisa mheshimiwa mesele director na olande dhalimu mhu astaghfirullah alazim أستغفر الله العظيم وأتوب إليه علي بن أبي طالب هم إكوّن مظالم وظلم ورندها فخر وظلم ورندها بوابا ظلوما زرندها بوابا ظلوما نجزو بوابا فخرا نجزو بوابا
e udhulumu wende uninkweshewa wende uninkuwa ye respect wende ukaribisiwa ze radio zimsifu ye tele yimsifu ye jotengo na rupia ngo hafili wajua watukufu monsieur le directeur au monsieur le ministre au monsieur le président au monsieur le chef wa mji au mzee notable mduhazi tuo ani mathalan au mzee notable tuo ye notable mhu tuo au ye notable wa hele bavu tuo au ye notable wa hendo bitu na wolande zalimu mhu wolande zalimu mhu ekaye zalimu mhu uonde urengwa hashe wo yirende ka ufahari ye notable mhu wa hele bavu tuo na wolande zalimu mhu uonde urengwa hashe ye directeur mhu wa hatu tuo ye ministre tijindo bituo ye president tijituo ye mwahe ye famille tuo ye mwanamshe tijindo bituo yabo yo khamba la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya bonda jale hasa hata wo mdutua ekayo yija mtujua esaija auraha na mtso partage video wandu wajishiliendo haina mrakenza ishiliendo ya remezi sabuka bofu numero eija hauraha ye doija haukejaja ye troija haukejaja ye inoija inuka haina mratso partage video wananyuho ishilie wanzani wa ishilie wahedini wa ishilie wasiasa pia wanrato ishilie haina mrajishilie dodonto na inunge itsamba zao pia ze habari pia narendele bismillah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim narendele bwa tukufu narishile tena haileza yonde numero kati wa zulmu fakhra naam hardi tena ngwelezo numero 5 numero 5 ngwelezo ja Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu ngwelezo kana wa umarauhum fajara ikaye madhamana wende sawo yentine miji yaho wa islamu fajara ndo wandu mabandi wa hii yabo basi ndajale ngucho yonde numero 5 eka umarauhum fajara eke madhamana yema presida yema waziri yema deputy yema shefu wa mji yema mera yema jau yema meri yetijiji nema guve eke madhamana wende sawo zentizo ndo wachamfu wa tabiambi yabo la hawla wala quwwata illa billah ekema dhamana wa umarauhum yekayema amiri wa hao yekayema amiri yema ulil amri yekema ulil amri yekema dhamana wansi nema dhamana wa bavu nema dhamana wa miji nema dhamana ndo wachamfu wa tabiambi na ufisidifu na uchamfu na tabiambi yabo yo hambwa ujinga usaubu wa yenzi yanda jale ngujo yabo yo hambwa nda jale ngujo yabo yo hambwa ujinga una nguvu vavo eka upara madhamana vavo ndo watu wabaya watabia mbovu na tabia zazaza mauri sijijeje iyo nde numero 5 upara madhamana wasiendesa be madhamana wale de watu watabia mbovu ya tabia mbi ya tabia uchafu ya tabia tijijeje vavo yo gamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un vavo nda jale tu se approche iyo nde numero 5 bo watu kufu naam iyonde numero 5 risareleza numero 5 ramanga sina 37 choses dani mjoka ubimewane na mtsokorije mvulikie mbime mwone zita urakazati narendele numero 6 avasa inungarenda wo numero 6 ya numero 6 Ali ibn Abi Talib radhiallahu ngorelezo kana wa uzarauhum khawana ekaye ma ministri wondo wajoka ukhiniyensi wahuzeyensi wahuzezinru zaheyensi ngwa otayariyensi yende no wagardeze plasi za hao watitolwa yabo mramba ndajale tuo yazamba Ali ibn Abi Talib hamba wa uzarauhum khawana ekema waziri yema ministri
ministri wondo wahini yo le toifa ngwa opre wahini le toifa no wa gardeze place mrungu joka preya huze yentika miliende yake preya huze o wanadamu wende mru yake preya huze ye ekonomia hensi yende mru yake preya huze hata le kafu pia no mtsanga no ne arudhi ne mani ne tji pia na zende pia na tsozi huza zende nomri ya tsoda ke place ya hatu jotolwa yabo yo hambwanda jale hasa hato mdutu yabo ujinga usaurengeze mvu ya Ali ibn Abi Talib nguzambo yohale akambaze habari zenu yohale ya zambaze habari hizo yohale ya zambaze habari hizo ikawone mawaziri ya zamba Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ikawone wa wuzarauhum khawana mawaziri ngwa joukhini mrujo kaprate signature ya huzeyensi mrake prate signature ya huya lat economy mrate signature ya ngamizo wanansi mrate signature wandu wafe mrunge prate signature wandu wafe pia hobarini yitamfera muhimu mragarde place mrugujo kapreate signature watu wafe pia baharini ho mtu atoka preate signature akhini roho za wanansi wafe pia baharini ho mtu ate signature watu wafe na mabwade mtu ate signature watu wafe na mabwade mtu ate signature watu wangamie mtu ate signature yentirengwa pia nomru ya garde place ya hahe ya boyo hambwa ndajale tu ya bonda jali hasange karibu bo watukufu la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim narendele haya haelezo wa wuzarauhum khawana iyonde numero 6 narendele numero 7 barabangizo 37 ngizo 37 ngaranzori zivumbwe babo ingeleza uzonogopia ngwelezo wa awanuhum zalama ikawuono wandu wajodo himilia ze serikali nde mavalimu mahu do wajodo renga ze mekrowe hiwa himilia we washangiria yaboda jale ngujo hamba wa awanuhum zalama ikawuone masupporteur wajodo wahimilia we wadailia we shangiria ze zimbi we shangiria ye mazefu wa miji we shangiria mawaziri we shangiria madepite we shangiria maraisi ikawuono washangiria we maraisi no washangiria we ministre ne madepite ne mavamana mije kawuono wandu wahimilia o wandu wao wawashangiria wawasutene hudwanza ube matso wangalie 1 2 3 huhundu wala nde mavalimu wa hensi ndo wawahimilia la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ya wambwanda jali hasato mdu ya ujinga wasatena ujinga numero 7 duobo watukufu awo ujinga numero 7 yondo ujinga numero 7 alingo elezo ujinga ekawuono wale watu wasisutene watu wasiwahimilia uono serikali au mavamana serikali watu wasiwahimilia wasiwasutene wasiwautia courage wasiwasutene wasiwahimilia udwanza uwaze wayingusutene wanu udwangalo wandu wahima wasutene wala wandu da wala mavalimu wa huwa yabo mrutsamba basi yabo ujinga usawubarizi ndajale hasanguchu basi yabo ujinga wodajale hasa hatom mdu eshabaki ndo tsamba mida jali ya rohi basi eshabaki ndo tsoroha yabo ndajale hasa hatia wo mdu dajale hasa hata wo mdu la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yabonda jale hasa hata wo mdu ekaze yezi za miji zezi zanti zezi za miraya owazimilia wazisutene wazishangiriao nde madhalimu wa huu mramba bienvenue ndajale yabo mramba bienvenue ndajale karibu bawo udhuluma usaurenge baribo ndajale dhalimu udhuluma usaujaya vavo watu watuambia dajale bienvenue mana milango pia isaibulwa narendele numero 8 numero 8 ngwelezo hamba waqra'uhum fasaqa la hawla wala quwwata illa billah waqra'uhum fasaqa
ujinga wa numero 8 amanda hivi hamba ekema soma Qur'an no wasoma ye dini ya Mungu owenji warende hamasusu ekema fundi wa dini ne masoma Qur'ano harimwaze majilisi o wasoma oze Qur'ano harimwaze majilisi neze maulida o wasoma we Qur'ani harimwaze mahafali ne mafundi wao owenji tipia ndo owenji warende hamasusu ya hwanzanro azade yabo yo hambwa Dajjal bienvenue Dajjal no ujinga ujoka hwene ya duniani numero 8 numero 8 ekauono yema imamu waswali zao homisirini ne makhatibu wa hutubu oze jumwa no wasoma oze Qur'ani nkalo harimwaze majilisi neze maulida ne mafundi wa huwa julwao warende hamasusu yabo Ali ibn Abi Talib hambaukana ya bonda jale hasa hata wo mdu ya bonda jale hasa hati ya wo mdu ya bola hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ntujua engizo au kaziti amin ntujua mratu jamba fundi havumbwa wangu mratu jamba fundi havumbwa wangu awavumbwa mamtu hambeza hangba fikihi kairi matu fikihi kairi matu ngelezao fikihi ngelezao fikihi isieleza fikihi isieleza fete de tisijua tongozija au kazaja kawono mafundi watu wa dini wasoma Qur'ani kalinkali na makhatibu na maimamu warende hamasusu warende hamabandi courir derrière de jipo wono mtu asimdunga ule udanzanga li ulando be yadunga mwana mshaula umwanzo hata basi utoka kufa ulande imamu ulande imamu wala ndi khatibu wala ya fahim zade wala utusi wa utula la tutu wala ndi khatibu wala ndi msomaji Qur'an arme mahafali wala ndi fundi mumjini wala ndi fundi mumjini chola ndi fundi mumjini la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ikawono owanru wadine mafundi wadini no wasoma za Qur'ani ne maimamu ne makhatibu warende hamasusu watodungwa zade sipia sepatu ngabwalona imani ngabwaromungu watuzidunga sheleo tujofikirika pia zana kabatsino goyikoka pia toujours botsoka wema bakawai toujours kekira ndo akawai pia jamais yo kaitsokiri watu pia wakasawa no ngabwema ngabwai ngabwaromungu ngabwatsora ngaizo sheka uparsa owenji yani le plupart yani le 60% ou 70% eko parso wenji wa hao ndo wenji wa hao c'est pas tout tipi ya shando wenji wa hao na waze ndongo izonga mfikiri bese zandisa ukajandisa maana ngabo habari zani wasuli ndono nuko atangabo mafundeza marlonizo zinu wakusubuti wambia mwana mshoka ekangwa nzoni utowe masahiri abantu bafundiza habari zini wasuluka ngabafunda kusubuti wazambo kari ekangwa nzo ya hutowe masahira umazetwani hari mwana mshende ya yele ya raze yaje arefundi defundi denzifundi wofundo wanda wala wafumbulo warende ya masoso wala fundi hari ya renge mbahindu ya some hari mweshaya arriba yatie harimwa yewaze himrumshe subhanallah ngala ukufar alafungwa mbiye mwana mshoka enda babwe mrume ekala la nawe ngujo hanza hata kuransi strategy tujore hadaya ino strategy ndai ino duandai mrambiye mwana mshende ya ele yalekeze araze aje atoweze ngwa kalentize fundi hari ngudotia dua kamwanzi baba dondo kwatiwa na tete
kamratsi vana ndokwatiwa naditi kamwanzi zendrabo kamwanzi zendrabo kamwanzi zendrabo kamwanzi wowoshi nowoshi kamwanzi wowoshi kamwanzi zendrabo wanu walatsa zekaseti yabo ndizo ngabwanashe wako ukubali yabo ndizo ngabwanashe wako ukubale hadisi yenye kamtawa wallahi yensamba mzaha izondrongo zakho exist na muziso ndo ashe wa shedera sai muziso wandu kwajobe nikaze ngo izongizo izo sazija izo namba basa izo sazija ngabo wandu bafanyoze twabiambizo ngabo mafundo afanyoze twabiambizo abo tsi mafundo dawala mbilwa fasaka dawala mafundi wa paro mafasaka wajoka uchamfu na twabiambi yotuno gomza uziso wandu kwajobe kizongizo atabasa nyimto ishila example nzima osukula heda rasa hema suala mwishila wanyi mwanamshe ya para yakauza suala yeleza ukangabo mahala tijinda hubi ukana wanawashe wambilwa ukaringwa nzo atweze nguo wa masewezi ngo pia hawazi arefunda mbio kawa atweze nguo ya odoa masi kutone tobiambia manizo tone tobia zongizo tobiam abiso abungizo ngizo mahala ngabo wandu wakusubuti wamba tobiambi ukanga wandu wakusubuti wamba ruka hariye kangwanzo ya mfanyile dua ya towezila arimpakala lenaye kota yes ingezo kazitsi wandu omeze kweli sija kazijacha ngabo wandu mafundi wakusubuti wazamba ushiwo tuna uchafa mandu hari ngwanzo mtowe tobia mtowe masahirina ari ngwanzo alale naye aringonzo alale naye ngele dala wolikiri wakosubutu ambe webatanuka yabo le dala ukala ukiri mpaka ulale na mndo ambalale na mndo yakoga bado subutabe dala linana ne mwana mshwa okay mafundi wa ushi mafundi batatu subutabe mruka awenda dala ne mwana mshwa ngele dala ulikiri la ne mwana mshwa au yabonga nzondo wajipange ulekeze uje ubuhe yabori fanja uli kurate yajileke yalalle mwana mtu aula leda yawaleka mhati mtijamhada wanda wala wavungulo gwanzo alale naye yagota la haula wala quwwata illa billah fiki karima lazima kweli zambo wallahi lazima ngizo wallahi lazima ngizo wallahi ngamumlabioni zendrongo izongizo mafundi wa kamili wasubutu ambaze batani hizo ngabako subutu ambiye mwana mshoka endara aze uje utambia ngona yabongo afanya dua ariyo dua ngombe kaendara aze uje kutona uchafu chuna tobiambi alafuze ambwa fundambe uchafu yabona mwambia abona nzoni mtahadharishe ni fundambe uchafu yani wala wenyize tobiambi wala wenyewe uchafu bofundi ya zamba ufikike rimato kwa jamba abafundi ko jamba uchafu we uzifanya we kutarima uchafu shamimi na nzoni tahadharishe wangu mina namba uchafu sava yena ndo katamba uchafu noni tahadharishe wangu kabati ta ngono emakalbukas ngono wajinga ngono emakalbosh ngono malaba ekari zamba rivenu wa yefikiri wahamba fundamba uchafu fundiwa nyingo tsamba uchafu abonamba okana mtawa uchafu vonamba na mtawa tobiambi alafu wala wazifanya ngo ajura taki woto persakala ndo wazifanya woto ishabona zamba woto ishamruko tobia henda ila hana ataki fundamba uchafu ko yende mwenye uchafu ula ngufanya abone zamba ukatujibio abone zamba ngusaketio bonamba uchafu yafanya ngutaba wandi sorataki fundiwa ilindazi ntsina udaza fikika irimatso mruna ride hatambia aboramba uchafu sitso zamba uchafu uwo mto zamba wadone rivera abofundi wamba uchafu zamba uchafu woka uchafu kazirendwa aizo mtume Ali ibn Abi Talib ngabwaje uje mafundi wao fasaka warendeke masusu na uchafu tiyo isaire iwaswili ngabe mafundi walona wa uchafu uoneze tobiambi hizo wasubuto wambie mwana mshoka kwanza alale naye ngamfanyile dalao ari kwanza mtesha hularila dalao ararenge dalao tarimwesha ya mtarime wazi hari bale mrumahe kala la naye ngujo mwanza hari yabo ndawe la bale mrumahe ngujo kwanza takamransu uchafu nezendrabo kamhansu uchafu nezendrabo mu amine Qur'an
muaminize dua. Mrarenga majia soma dua ya hanwa za hisa. Mriarenga majia fanya dzunguo ya hanwa ya yela za hisa. Mriarenga dziwa ya fanya dua ya hanwa ya hisa. Mrarenga mbanjize ombela dua ya hanwa ya fanya ruki ya dua njema ya Qur'ani ya mria ya hisa. Mrati hadalwa ni nrabo na ushina na tabiyambi. Mratukubali mafundi wa tabiyambi wa hadaya mndu na uchanfu wa tabiyambi. Mamjo zamba bismillah. Na rendelo harimwe numero 9 eshele o wakati. Na bismillah. Na rendele numero 9 bismillah. Na rendele numero 9 de numero 9 na abendi numero 9 rikayo harimwa numero 8 eshele ye numero yom jokaya riko harimwa numero 8 bala numero 8 sarifu ngabo tukufu lazima rike clair zija ukajaja lazima releze mrna sharmedini na sharme Qur'an mjoeleza nro omuswa nifu kabatiza mzahara eleze ukweli wazo na rendele bismillah numero 9 basi numero 9 Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu ngolezo ka numero 9 harimwa ujinga kwa sababu ujinga utujinga wandu wakubandizo abanato wanashiba watorende hawajinga tide mafundi wazifanyao hatowambi wao na mwambeze kwa c'est vrai c'est pas vrai ils sont wajinga ou c'est pas wajinga wanashe wambiwa uzi habari wazikubali wao wajinga watuma mawambilo ntongo mauride zizo wasizikubali vavosona mtu jeje mtu mjinga au simjinga mriambilo ndato wezengu ni mrufundi ya jalali ya bahamafura rimwe wazi yakubali yewote mjinga Watumjinga mrambilo kampakala le nefundiranzi yala le nayi nge ile dala olifanyiwa watumjinga umjinga c'est vrai c'est pas vrai ujinga utujinga diso mrakubala karenda tulwe shambilo kabo ariyo dala ujinga utujinga c'est ujinga hato wanasheba wazifanyao banungwa jili wao bao matesi nema sichamdo rada wanashe wakubalwe botilo ungwa jibi wao wajiwa wado tilwa ze habari hizo dambilo ka shatsambiwa kwambiwa hindi kuranzi yabo jibi wanze sinema chimtibidit chimwana mshimuje kubalenda ngo jibi wai hadisi ngo jibi wane hadisi devana shakuta jokiri mwanadamu mwenzakili kuranzi ba yakawatsi mjinga bunga mwade shaitwa si tu es pas mjinga ça veut dire tu es mwade. C'est une chose, tu es pas mjinga, tu es mwade, ou c'est pas toi mwade, peut-être c'est toi, je sais pas quoi, on va dire, toi c'est mjinga, ou toi c'est mwade. Ah ouais, shuka harim na kubali, non. Watu mama wakubali ntongo mauride zizo, wajinga, ou wasijiviwa na ntongo, wajinga, au kwasi wajinga, wasijiviwa na ntongo. De mtu akubali ntongo dezizo mtuende atowe ntinara sishi kwa sifanata, maambe ariyo dalao, tufanya mawoti fundi hamba fundikolog fundikologo kangabo wandu ambao ginekologi shawanzo ya dozi ngarayiko yamba ngutomba ndiko yanze afanye tabiyambi dizo uti fundi hamba fundikologo abo hasarenge udoktori abo hasato wala ginekologi udingo angalie ke mwana nguroho abo ngwanzo yabuwe place uzaye abo kati gynécologie abo basasato we gynécologue abo basange fundicologue tu sais le fundicologue yo hamba fundicologue non tukubali wande wafanya no abo yimronge fundicologue yo fundicologue abo kati gynécologie nge fundicologue kangonzo ya kologue ani kati gynécologue nge fundicologue. Ah oui, c'est ça, c'est vraiment. Il faut dire la vérité. C'est une kweli ngizona nyongo. Lazima, non, mratikubali ndogo za usha malizo. Lazima kweli yabo mratikubali batani. Il faut fiki kerima tu. Lazima kweli zangu. Naam. Na renjia ogharimwa numero 9. Numero 9 Ali ibn Abi Talib ngorambio kana wa dhuhurul jawr. Numero 9 ujinga washenda ujoka ukaya. Dhuhurul jawr ekadhuluma zene yaho mahala pia haina mrungu twanza dhulumwe mwananya kabatsi ulo tayari embahazi ya hei mtoshe emremba mshara heke tumtosha sha haina mrungu twanza dhulumwe mwananya wa dhahara aljawr ekadhuluma haina isayene haina mrungu twanza dhulumwe mwananya
mrumme ngwanzo adhulume mrumshe, mrumshe ngwanzo adhulume mrumme, mrumme ngwanzo adhulume mwana, ye mwana ngwanzo adhulume mbabaye, mjomba ngwanzo adhulume mwana mshwaye, ye mwana mshwaye ngwanzo adhulume shimeji, shimeji ngwanzo adhulume mdzadzi, mdzadzi ngwanzo adhulume mrumme alole mwana, ye mrumme alole mwana ngwanzo adhulume mdzadzi. Kadhuluma zene ya haina mrungu tsoto ala dhulume mwananya abasi. Yabo yo hambwa bienvenue Dajjal numéro 9. Yo hambwa bienvenue Dajjal. Msujua eija ukejaja tena. Eka yene ya udhuluma homalahoni. Dhuluma yene ya haina mndu katutoshi hanemba baloni. Mndu katutoshi hanemba baha. Shangu tsoto aliena mnajoka udhulumwe wasaya. Mdzadzengu twaliwe namna joka udhulumwe mwana. Mwanangu twaliwe namna joka udhulumu mdzadze. Mjomba ngu twaliwe namna joka udhulumwe mwana mshwahe. Vahe mwana mshwahe ngu twaliwe namna joka udhulumu mrumahe mwananya. Mwana mshe sa sœur il pense comment jo zulumu mwananya ngutwaliwe namna jo zulumu sa sœur comment il va zulumer sa sœur ba wala ngutwaliwe comment il va zulumer le son père wala twaliwe comment il va zulumer sa copine wala ngutwaliwe namna uzulumu mwanzani wa wala ngutwaliwe namna uzulumu ya ami wa ekawuono wanadamu wandiso twalia haina mrongo twanza zulumu mwananya. Yabo yo hamba la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Yabo mna harama Dajjal hasange karibu hasato msujua ezija au kazijaja ngidani mjovoti wanye na mtsovoti wanye na mtsonambio kabofu babo Dajjal hasarambe bienvenue Dajjal barambe welcome Dajjal dans cette monde. Welcome dans cette world. Erambe welcome dans cette world. Ebarambe welcome harimwe dunia yinu. Ebarambe bienvenue harimwa dunia ya leo yini. Auri mwambie jeje eka uono watu watahawa dhulumiane. Mtu kastoshi hana shtushabe mtu astahadhulumu mwenzahe ulatahadhulumu mtume ulatahadhulumu mwanyahe ulatahadhulumu mwanamshwahe ulatahadhulumu mwenzahe ulatahadhulumu mwanyahe haina mruze fikira ngu tsotwale namna joka udhulumu wasaya wala ngu twalia dhulumu wala wala twalia yani wingu twalia dhulumu wala twalia dhulumu wala twalia dhulumu haina mngu tsotwala dhulumu wasaya ekawuono sazijayo harmwezi tswane ze fikira nomala honemira haina mngu twanza dhulumu mwananya yabo yo hambwa Dajjal hasakati hule yabo Dajjal ukayo yo ujinga ujoka henea wo ujinga ujoka henea uo iko ujinga wo usawene yo hambwa yonde zenzia yonde pare Dajjal yanzo yaja ngabidwe zistale zenrongo hizo ekaza zistale Dajjal ya roho Dajjal kana ujwa roho ekaza nongo hizo kazitsi kana ujwa Dajjal katojua alawa rasa ntongozizo kazaja ekantongozizo zija lazima Dajjal roho yabo Dajjal sange pre zinongoza pia sazistale ngebida roho iyo ndio numero 9 watukufu nide mjamba kazija eraha na mjua na rendeleye numero 10 subhanallah alazim numero 10 na numero 10 Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu ngelezoka numero 10 ujinga wakume. Numero 10 ujinga wakume ujoka huja wafasha zina ekazina zene yazirendera hamandongo ya fasili wanrwa no maji hamamba simple ekazina zene yazirendera ntongo normali mruka tona maila ndongo nziro ulila zambisha irendera hama simple yabo Dajjal numero 10 la hawla wala quwwata illa billah. Ye maskina katando joka ujuha ndongo Dajjal sango pare mruka jawahia tubia ilo tibaya mruka jawahia astaghfiru mnadwanza juha undu Dajjal roha idalillah wa Dajjal hasaja bas numero 10 ekauparisa zina ya ntongo simple yani zina ngiyondongo simple yani keti hamadhambi mruka tsutwalo kabalala dhambi mruka tsona mazila ndongo nziro shamruku tsona na simple yonde numero 10 ngiyo hama development yani yawe utsufanya zina nguone hodaba ngone ho mjinga
utufanya zina ngone ho ladaba lakati namnamru lakati mwe mashaitwa langu jofe matso langu jofa ledingo langu jo huwa risa ekauono zina zirende ha maendeleo zina zirende ha ntongo za development mtu kasifanya zina sione ha mauri gedze mtu kasifanya zina sione ha mauri ledaba asione hola mjinga maana kasifanya zina swambilo ule kati na mtu ule daba ule dabare ndende badaba manatini ule katina ta mtu mama ule katina ta kopini ule katina ta mtu vale haye uya sala vale tule asala vale tu atakatina mtu vale katina ta mwanamshi vale wenda asunira mauri daba azafade kamrungone hoda babari katufanya zena mrungone wa mjinga bahari katina wanawasha ya fanyambi na ya bonda jale haja ebanungwa mjuwao bo watukufu nimnike nimna example harimo numero 10 ngerende le 11 chez les minuit ebanungwa mjuwao kana bo watukufu ngamjuwao kana bo watukufu ukawanashe mlo Faransa masalani wanashe mlo La Réunion masalan wanashe mlo Maore wanashe mlo Dubai wanashe mlo Saudia wanashe mlo do maana pia mlo Rusi Marekani pia Canada pia kamjuao kana kamsi Komori Owenji tipia c'est pas tout il faut dire la vérité Owenji nido teshelwa nido ne hamaka seti bof il faut dire la vérité ojokanga boko wanashe walo Faransa il y a c'est pas tout mais il faut dire la vérité ngabo wanawashe walo manga Faransa walo Dubai walo Canada walo Marekani walo La Réunion walo Maore walo ngojokanga wanashe mukowesa Komori wodote sholone hakaseti izonde zina wone hasede wodote sholone hamadla serere je wanaume wodo mvumbu waniwe mteshando mboka parsamna je vietu obo ojo hadisi yo kaudo mteshani kwende kujifanya msajaja hunja harimo ujinga wa numero 10 hiyo ngojo kaudo mteshana ba parsamna je vietu hayi wonguto womna je vie wo oui pia bomse atemnari alingu ninkobo mna je vie wo atemnari alingu tobo ngojo kanyido teshelwa nido ne hasinema ngojo kanyido teshelwa no ne hasinema il faut dire la vérité ngojo kanga wandu harimwanyi wokodo teshelwa mimi ntsura mndu moi j'ai pas peur de quelqu'un mais comme rwande ya mitsati zoye zidwa mitsi de ziwa hata zidwa zileme wanami mimi eka ngabo page specializo nga zilibo mapesa zidoni menya zo hunde ya zo unimenya hata ezidwa zile mwanami mimi voa page speciali nyingi zisilivwa marke wasilivwa ili wanimenye wansabote voa watu wasiliva watu wanimenye tu wasinide hata mezidwa zizo deja zidekroje hanami wanide hata wanilihizata zidwa zilemewa vavo lazima rambi kweli la verite hizo numero 10 yo danger mbuna jihishimu ya jistay ngabo wandu hata watseshelwao ngwa mrenga woni wariditsena wadomtsambazano marengweni ngwarenga wanashe watu wirongo watatsa hatu no wanashwa hatu weridiwe mpatsanaibu marengweni weridiwe msijinini we mrendani tsihindu wallahi alazim ngwardo mrendani tsihindu izondeze kweli batsfanyimza mbatsifagele fijabalale mbiyo bazenrongo zinu lensanga soharimwe numero 10 nga soharimwe numero 10 zenrongo ikawo Ali ibn Abi Talib nguzambo ekasazija ekazenrongo izo sazija yabo basi yabonda ajala sange karibu ekazenrongo zinu sazija yabonda ajali hasange karibu basi numero 10 ndeke zina zenea zirende hamaji zirende hamsajaji basi bwana shwa hatu bwadza hatu wallahi ngabo wanawashe mkouteshelwa mrende hakaseti mkouteshelwa
ikaundwa asikomori mtu ajirende mbaha, mtu asikomori vale mtu ajirende mbaha, ajirende libru, ajirende shampuma libru, mtu ende komora ajirende ile shampuma libru, katina arende shampuma libru ngwanzo onese ukayende je viens, mtu atsaha onese yede mau je viens, yede mtu mama je viens, yede mtu mama je viens, basi vale nyutse shelwata. Bala nyido teshelo ata wanaume udum teshelo damba je viens ola ngutowo udum teshelo damba ola ngutowo udonde uhamba udombia no ewewe kutaparsa mna je viens damba shinga mina tuo ngutoka ujamaa udo hamba udum toni kaseti udum to wani cinema damba ngamina mna je viens tuo ngutoka ujamaa udum toni kaseti ukanso do habi hadi suka ngamina mna je viens tuo ngutoka ujamaa na balanga wena mrumme Faransa bala una mtume waho Faransa ngulindo mdzadzaho wana ngulindo mrumshe ukahende vakansi yende uno hawo alafu hende hula ngorendo cinema na kaseti wadoka ntiwe hadi soda bangamina mnaje vyetu odo hamba amina mnaje vyetu ngutowo hata mnaje vyewo odo hamba ngutowo hata pia hatimnari ya lingutowo ngunga mrengo udo hamba ngwa mrenga woni weridimwe wanike mapesa udo hamba ngupia ngundo jarda furnisebo ngudo furnisebo atodo mbia noka yabo ule batulia bamjoka nafanya mnaendini tu urende amjuba mnavero zabari ngamina mnajevie tu ya hacha mnajevie udaba ngamina mnajevie iyo nde kweli lazima rambi kweli yabo tudu wana shebaki wondo wana shewarendo ato wana umeba wodo rendo cinema yoba ilirjo hendelea ne party ya Seychelles jolato wakati hato wana umeba wodo teshelo hato wana umeba baba nido teshelo abantu hato wana umetsanya nido teshelo wanashe wodo kanti weteshe umteshe yani wanashe watu mama wasikanti watimteshe yani wasimona ni cinema wodo mteshe wodo kantari maze grupo zana sho mteshe ambo kandini tsundu je viens tu mwanamme tu je viens harende wonguto mnaria libomze wole jeza swafi wodo mteshe yani wole jeza hata bo ulejeza odo pasizana odo ambiano ka yokuji je viens la mona wemba ashe odo pasizana kunipasiza yeba dejanga mina je viens mraji odo pasizana odo hamba balongo mwana oni cassette bani mfikiri balongo mwanza oni walongo mwana oni cassette mruna zingare wanzo mruna zingare mrumshaye wallahi ni mniko ni konse zingare mrumshendo zingare mrumendo mruna zingare mrumshaye mratsirendwa cinema ba Ali ibn Abi Talib harimwe nukto ya kume yinu hamba ekawuono zina zirende hamsajaja zina zene yangizo mbaha yabonda jala sangujo mrazigare mrumshaye mrazigare mrumai mtinunu cinema basi wodo pasizana wodo ambia noka yewe wodo mbaka tirengetola wodo pasizana noka satparsa wanyumeni je viens yewe araha wodo madangu nunike numero shambuka mbabinda na unika mrutambaka yaboje wodo pasizana lezo numero wodo renga yewe kuja julwa nije wodo renga za numero wodo pasizana za numero wallahi la wodo pasizana za numero urenga za numero wa pasizana ngono usilamu uharaza mwanamme holala na nrasha wa ili wa halali itanda idzima iyo haram basa wandungwa zifanya uharimu wa zina kuna hadisi usilamu haramisha mwanamme ya lola wanawashe wa ili wa halali wanrasha wa halali mtu awala dzar mashtanda moja watu washo halali iyo haram kaikiri mwanamshe yadoangalia zile ufanya wone mndumshe wabili haram uislamu haramisha na wala mndumsha huwa halali na wewe mndumsha huwa halali basi yo haram si haram hoke mndumshe deuxième femme ya wone waulalone mndumshe wala yo haram basa ngwazifanya uharimu azina ndungure ngwanashe waili na nashe wararungu ende warenge mwana mmemzima izo abasangizo ngizo uchafuone zo tabia mbizo ngizo zo tabia mbizo abongo na hamala maendeleo na uo ujinga ngo unawa maila development na uo ujinga alafu ekarizamba efufundi ngomboje ejo kangaramba uchafu mtrawe yabofundi ngombo uchafu ngamwelezo mtrawe uchafu yabofundi lazima nambi uchafu mratrawe utabiambi na uchafu imdi wazoka mtu maharaza wanaume waili ho bishia dara nzima kudazijua mtu maharaza wanashe waili
hobishia dara nzima kulazijua kama mtuma harasa deux femmes holala wabishie dara nzima yo haram zabarindi au kangero jana tabiambi ngero jana ule sibien haina mragaza bishie dara wa wanasha ili deux femmes wanasha wa ili woko beshwa ami même tu ami de ami copine haram mwanamshe mwanzani wao mlale mbishe dara nzima yo haram au kangero jana tabiambi mwanamme na mwanamme hobisha dara nzima yo haram anzini mrabisha kangyo nzima na mwinambo ni mraba mzibisha nzima ukayongera jana ushetani jana tabia mbi za liwatu na tabia mbi za uchafu ili jana ushetani de jana tabia mbi hizo unusilamu lazima rike clair fikihi kairimatso lazima yeleze fikihi kairimatso hizo na rendelebu watukufu hizo ngasoharimwa numero 10 amtsorenga mnamfano mtiti yabo tsena ngerinjo harimwe numero 11 na example mtiti aparenjio harimwe numero 11 watukufu na example mtume Yusufa mtsambe kiswa ngamujua kiswa jonsi pia hatarifanya video mtiniani releza zinjireleza ze kiswa za mtume Yusufa mtsoeleza na plus mzima do wakati ya loho shambroni daena Zulaikha mtsoka mnamfano mzabo wamrushinda jifa mtsoka mnamfano ni muzisa ni maswala na kistu mtiti ngarende numero Zulaikha Yusuf hafanya Zulaikha bo yabaye milango ngale utimjinga ngala Yusuf utimjinga wangale difference ya mru timjinga no wajinga wa olewan abasaino emru wanzo edini yehone hamjinga mtu avenzao dini asione hana mjinga mtu asivenza ntongo njema asione hamjinga mtu astaji protege na uchafu asione hamjinga abasaino emru wanzo ndongo za Mungu dini ya jiprotege na tabia mbi yehone haula mjinga alafu wala wahezembi wujona kawala ndo hemendele wujona mala yani wala ma development wala mana ondon so ngale mtume Yusuf na customs mtsombe kiso mna example ya mwanamsha mwambia Zulaikha akaanza mfuarie Yusuf ambendini zivumbulu harimwe tafsir al-Qurtubi ima kalimani ambayo yani yavumbua Imam al-Qurtubi yeye mahadisi anunga onda hubi bo ufundi banje ona muhadith yavumbua Imam al-Qurtubi de yavumbua makalimani Imam al-Qurtubi de yazivumbua harimwe tafsir yake ambao tafsir Jami'ul Ahkam harimwe tafsir yake ambao Jami'ul Ahkam lil-Imam al-Qurtubi ndio yavumbua tuangalie mwanamsha Zulaikha hambia Yusuf ma ahsana ainaika badi Yusuf waujisematso angale mwana damu utimjika hamwe ibadi waujisa ama ya handana badeze sura ma ahsana surata wajika badi ze sura zaho bo Yusuf waujisa tsengela hun badi waujisa ngone utimjinga Yusuf amba fi rahimi sawarani rabbi hamba Mwenyezi Mungu de yanlekeza ze sura zino wakati nakaho mbani hamza zangu enda nikaze sura njema zinde mana njisa shaika woda sonro laba ujinga ngono ujinga laba nakajamba Yusuf karajamba Yusuf amba asimwambia manatini basi usivaga usiona mwanamshe tumama asahampoteze asimwambia usivaga ngone strategy ya kishetani strategy mwanamme asimsifu mtu mama asufu mtu baba ni swifa shetani unjia ni mrandi so swifu wala Zulaikha ngwanzo swifu Yusuf akati mjinga amba basi sura zako za fete Yusufa basi usivaga usinawiri Yusuf amba sura zinu Mungu de anivazo wakati na katumbone mamangu jeje katifanya madhambi Mungu atonambia jeje sura zinu ndulo nakili ekawondo walo basa contraire mrajo amba indine kamra mwanamsha hambia mruka badi ngojiso zantu zinongodojis abakoli mruja makoronundu ngala ujinga katuja kabala ule mjinga ngujayo point aboyambilo ringujiso mwanamshe ngonzo hangamize nguja mangori soje mwanamme ngonzo hangamize bo mwanamshe nguja kamba ngori soda kuja bangojiso alafu dize mwanamme ngujo dusama koronunu yambe banu mina mna kremu mdungo baha kremu kuta wade kremu tija ukubale urando mjinga urando kaseti kuta wotu urando kaseti abudi zumvungu jijizo badingo jiso za sura zino ustawi zaho vahengwa mbo wi manavanonga mina mwana kremu ni simba kremu kuta wa shetani ne abudi zongu jijizo ribalange na kremu banu nsudore mwani jua haku arekatudore mwani jua haku banu nsudore mwani jua haku
Ustawidza bano ngamina wa 19 banongo juo basi abodizola mwana mme hajijaziza bahe mwana mshebaye hajijaziza mwana mshebaye hajitini akitini abanongo juo bina mnandi kuta wa shetani. Haya, Zulaikha hambia Yusufa ukaendi Zulaikha ambia Yusufa ukanendini ma ahsana sha'rak, badi zenyile zaho zo ujisa bo Yusufa, nyele zaho zamzuzuri, nye zaho zisinawiri, nyele zaho zinatini, mashallah. Yusufa kasimjinga, Yusufa amba huwa awwalu shay'in yabla minni fi qabri, nyele zizo de shitu ya handani itsoodza ndani ya kaburi. Yusufa mwambia zenyile zinu indembendu joka utende yiwole ho kaburi nigejo unjagaba tanjo ulaziwa rahezi ungoze jaola bahize nyile zo tonjale kafu, zenyile zinu zo tonja kafu. Ngweshele ngalemane da mutimjinga ngweshele ngujaziziwa ngusifiwa ngutilwa harimwa strategy yambao strategy iblisia yambao strategy iblisia strategy shaitania asingizi wa harimwa strategy shaitania strategy iblisia be kasimjinga be watu walo wajinga watofanya jeje ekambilwa zanyeleza henga jisao ngujohanza utinendi ngujamba zinu nature alamramba kawana ngila hongo ajisabasi bala zodoko zino nature zenyile nature zenyile zino namina mna shampoo special shampoo kutawa shetani kutawe strategy utsangamizi wa wangamia abalandizo hajazizo abalabasindizo bala haboronko hajusaitini zenyele zangu zino vanumi uziho sabotrasi tsiziho sobo mtsana vanunga mina mna shampoo etsio na mhulaho Carrefour kutawa bo centre commercial utanti vanu izo tsihulu centre commercial izo tsi demande Brazil kutawa bo Brazil wa hanso ushushi watukufu na timiza mna kiso ingero njarumwe 11 lazima ntimizo wana conversion wanu njarumwe 11 shia watukufu na mkemakini amjoka unjo harimwe numero 11 shanga mtimizo wana conversation do wana mahadisi wanu basi wa Yusufa na Zulaikha ammatimiziranzi amjoni samihi 2 minutes ni timizo na makalima wanu ranzi ngenjo harimwe numero 11 na mnisamihi mniko na daka wa ili mtimizi na aizo mrungu jazizo zenyile tijindini. Haya, hata zilameshi wakaza ngwaridi wajijazize zilamesh zalana walaniwa ngwatuvantarate na tazemesh banata zilamesh zalaana wasijitole uvantara nguhambioka zila postishi naturel zila postishi naturel zila Brazil yani banata zilameshi arigo una naturel yani natureli je na izo tisao yani izo tisao yabo kizo natureli yani ukanatureli yobendu ya mndu ilo nature yani de ngozi yangu nature yani inamnanelewa mimi nsujua shena mnanelewa mimi natureli yani yobendu ya mndu ya ziungo za mndu natureli yani couleur ya mndu natureli yani namnanelewa kana natureli yose couleur yao yani mbendo yao shauka ngawe na mesh natureli endepero hele disi na izo tizabo ugaona natureli je na izo za mndu ya hafa yani yabo yo natureli angena natureli za Brazil iza hizo kajafa 20 euro izo natureli za 50 euro mndu kamba natureli mramba ngawe na mesh za 50 euro za mndu ya hafa mrabanga wena za mfu mndu ya hafa yani hukazanyile za mndu ya hafa au hukazanyile yani kujajwa kahindi waupa zanyile wadohuza ngabo association zilo hindi angalarumwe teluto na association special zilo hindi wandudo wanasha walo hindi do zanyile alafu wadohuza alafu zo ulekeziwa zendiza ndo niki yani mungo tsona huvanyile za hundusi hutilwa nyile za hundusi huvanyile za wabudo mbe hukazanyile za wabudio gonzi hukazanyile
za wabudio mri ukazanyile za mri hafa ukazanyile za mjufumo ukaza kutujwa bale zile wakaza zile ngezandu auka gonadis bale ila ngefanywa ufanya mibobo ani vwa miri yoyo walo la fora nge mibobo mirile watsangana na nyele za watu wasizihuza armazentu uhuza association special warenge nyino domila jabo kutujwe za ebeza izo wakaziwa izo za mru mjufumo kusijua bameshizaho hizo za mtu ahafa kusijua ba hizo za mtu jeje mtu mwenda wazimu kusijua hizo za mtu geze kusijua ebe mri ya unikaza nyile hizo wala mri ya ulonda mazetwani kutujua eba ulangena majini kutujua eba ulangena masahirozi twani eba ula ani kutona urenge ukaza kutujua eba la zilande zando zila wakaza kutujua tukonepa ngono hadi kutukonepa eba la ukaza lafu ujango to jijazisa na ujisifu na wala na mwangaleza reportage kama amba hao ne reportage wonangale reportage wodopuwa jao alafu huza mapesa zidofanywa zelekeziwa zefanywa zebe alafu hapo godo shamro ambio kaila nature na subhanallah aizo na retimizem na kisarendele na meshele ntijoleta comme ça on va entrer numéro 11 il est numéro 11 nantimizewa na mahadis basi wala Zulaikha mrumshe wa mfaume hambia Yusufa kana ya Yusufa ma ahsana ainaika bado ana matwa hujisa jusema tu unangalie Yusufa amba ukana bihima anzuru ila rabbi ye matso yanu mihangalie izo Mwenyezi Mungu aloradhi tina usubuti jusema tu ndo angala ndongoza madhambi tu vois regarde angalia mwanadamu mruti mjinga angalia mruti mjinga rahar janjo harmoni numéro 11 regarde mruti mjinga regarde abasa ujinga uja wala dajale hasangujo ujinga usawenea sele araha ndaja mtimizona makalima banu ilirjo njarimo numero 11 mtujo shangaya twangala ujinga ekamrambile matsonga jisa mrunguji jazizo hata nguhambiye ukabanu metis wananda kuranti wadongo kwa jula dao yani hapo basi wale mwanamshi hamjaziza au mwanamume hamjaziza uka wana matsaho wa ujisa balandi zongwambye uka wi vanonga mina rasi kada rasi kuna joka rasi shohito ishi arabu ras shohito yani wale ngombe wanomina rasi ya maskat gena rasi ya maskat alafu de mane matso arivale matso yae ebana jisao gena rasi ari gena rasi irasi damu tijirasi irasi usho javu balaka bwe javu gabo irasi ojo irasi vwa mwana javu isiro irasi yoyo ka tijio ka jemna javu special yoyo irasi vwa irasi yani irasi ana ras arimetis alewe rasi ana metis alafu walakuta umratsi jahadano mratsi jarendo mjinga mratsi jaharendo mjinga Zulaikha ngo wenje za mazinu Zulaikha ngo wenje za mazinu Zulaikha ngo wenji Zulaikha tsinde wa Yusufa ngabo Zulaikha zinjize ntuzini wako handisa shehitwa wahusifuze ngile waje wata Zulaikha wenji Zulaikha alafu dizumra kubalari vale matsahe na matsono ngamina rasi ya shi metis yandaho ngutambia ari Morris ngena metis ya Morris olangena motis ya ngena metis ya Morris ngabo alona metis ya irasi olangena irasi ila rasi ya dirasi emanangena hanoija fusha irasi yani irasi ya hahe ya Yemen ya uyerasi ya hahe ya Maskat yemana hano ijavu shairasi tu comprends yani bala hano kutawa utojono ijavu shairasi homjini hanyu uje udambia tukanga wena rasi ya Maskat au ngawe na rasi ya Burundi ngawe na rasi ya Zanzibari yani bas shila ijavu shairasi wala tsono mnaija vuirasi ajangwa mbwa balangena rasi ngena metisu alafu de mane matso la hawla la quwwata illa billah daredele ilir donjo harmoni numero 11 baro tawala declare bofundi bezo jarbo numero 11 sha hautimi zindo kana Zulaikha hautimizi hambia Yusufa ukana ya Yusufa adunu minka fatatabaadu minni ngamtsotsengele ya karibu nawe bahongotso ntawabo Yusufa yewe ngamtsengele Yusufa mba vanemana nendo hule nawe nitawe madhambi nitawe tabia mbi ili nike karibu ne radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aizo na rihensi yigo riko harimwe numero 10 ngarinje harimwa numero 11
ye numero 11 ngarinjia rikaya risareleza bwatukufu ngambezo nende haraka. Numero 1 ekaze amana zandisola tiwa ndongwa lauze amana. Numero 2 ze swala ngazirantiwa waislamu kwa tu swalo wenji waranti ze swala. 2 ze amana ngazili wao. 3 timwelezane ka owarumao wandrongo walemevu owende sauze ndongo wando alemevu nukutanza yakedhamana yakinaika na ushindande seze ndongo yakedhamana kana ushinda ulemevu zentie miraya emiji mawazire ikama dhamana wanzo wendese wando alemevu kwa na ushinda wendese nukutanza yakedhamana kana ushinda. Haya numero kati ekaudhuluma irende haufahari wajodoni kwa sheo homirani no mijini nde madhalimu wala watungo dhulumu wandu wajodoni kwa sheo shawala wajanza warumie waadilifu wajanza wendese ndongo kwa tuni kwa sheo kwa tuni kwa utukufu kwa twanziwa yajanza endese ndongondo kwa twanziwa shawala wajanza wakeharimo dhuluma watu dhulumu waendese nai wakaurimo dhuluma wanda johanziwa yonde numero 4 mambiani ye numero 5 wa umarauhum fajara ekayema dhamana yema amiri yema president yema ulil amri yema ministre yema directeur yema dhamana yema depute yema dhamana ndio wachamfu watabiambi ndio wajodoni kwaze plasi weneza ekema dhamana wajodwende sawandu ndio wala wachamfu watabiambi yonde numero 5 numero 6 wa uzarauhum khawana ekayema ministre yema dhamana wajodoni kwaze ministre da wale kao ngwa pre wahini yensi wahini wandu mngwa pre wahuzensi wahuze wandu nomri abakemba plasi ya hage Ali ibn Abi Talib ambayo yonde numero 6. Numero 7 wa awanuhum dhalama ikawala wajodo himilia ze serikali nde madhalimu wala madhalimu wahu do wajodo himilia yema wodo washangiria wodo himilia ze serikali wa himilo wandu wao woda sarfumba hiyo numero 7 ye numero 8 wa qura'uhum fasaqa ikawa jodo some Qur'an walona sauti njema ya usoma Qur'an harimwa emarengwe nema imamu wo parisa tipia shando wenje ko parisa ma imamu wa dini na makhatibu wa khutubu na mafundi ndini warendeha fasaqa warendeha masusu tipia sha eka uparisa wenji uparisa maimamu wa kamili na mafundi wa kamili wajirende masusu wende daraja bokao mrungu mbio mruka ngwanzo mfanyile duwabo mpaka ya lale naye ngwanzo mfanyile duwanzoni lale nawe ni fenja wani warende ha masusu uonondo wadini nekaliyo ayilota uloka fa aboda jale ngujo yande numero 8 numero 9 wa dhuhurul jawri ndi numero 9 rimambia nika numero 9 eka dhuluma yenea haina mrungu tuenda mbio ya dhulumu ya mwananya yande numero 9 haina mrungu totaha ya dhulumu mwananya rekamba mtao mkwanza dhulumu la lolo armu mtsango na yere kati jijo kwanza dhulumu rekashimeji kwanza dhulumu shimeji la kwanza dhulumu mwananya la kwanza dhulumu mwana mshwahi la kwanza dhulumu mfulana haina mrungu tuenda mbia dhulumu ye mwananya yonde numero 9 numero 10 wafasha zina abondo maleka urikaya ekaye zina zene ya ngizo zinji o mahalani ye zina zirende hambaha yonde numero 10 narendele numero 11 esheleze minuti baze dakika tibakisha na 8 minuti kireste tibakisha na dakika 8 au 10 il reste 10 minuti tibakisha na dakika 10 na waza habari tazinura kajaisa rumambia nukangizo zinje mbabinga nozorebeza timizi na siri bakisha na 10 minuti damatete tibakisha na 8 à 10 minutes damatete numero 11 et numero 11 ndayina medini wa quti'atil arham Ali ibn Abi Talib radhanu ngolezo tena abongo mimbari ni ngolezo zendongo zinu ikawono ujinga wono neze tobia mbizinu za kijinga zinu zene abonda jale hasange karibu nda jale hasangujo danyi mjo unambio kazija au kazjaja numero 11 ambao wa quti'atil arham ikawono ze famizi nje harimwa nyimani wa quti'atil arham ikaze famizi jitambaza ze faminga zimanao da hokali tuishiliana ikawono mala hokwa tuishiliana ze arhamizi tambalia ze famizi tambalia mruka tuanza wone mwana mshwahe ulaka tuanza wone mwana ndobi ulaka tuanza wone mwana mshwahe ulaka tuanza wone shimeji ka tuanza wone mwana mahemru mshe ulaka tuanza ikawono ze famie mala hoya tambalia yabonda jale hasangucho yabonda jale hasangucho yonde numero 11 msujo eyi jawra kejacha adi mozison yonde numero 11 yi jawra ha numero 11 narende haraka shalero utimizizi la nukta ramambiani eyi jawra kejacha nyinde mjuwao de kaze faminga zimanao ekaema la hoya tambalia ekema la hoya tambalia ye mijingwa jimanao ye mirayangwa jimanao ze faminga zijimanao yabo basi yabonda jaletu yabonda jaletu yondo numero 11
ikaze famenga zijima nao zero hombingizo shifuba moro shavavo numero 11 kafami kasivenzana watu wa fami wasiengana wasilihizana wasifanyana malambe mtu wa fami kasivenza one mtu wa fami asingiza tini watu wasimana fami zitambalia tambalia aizo yonde numero 11 alingura mbiokana wa quti'atil arhamu ikaze famizi tambalia ze famizi njia nyimani famizi sazi tambuha famizi tambuha yabo yo hambwa dajale ngujo yabo dajale hasata wa mdu na njia numero 12 ngura mbio wa shuribatil khumuru ikawuono o waislamu ngwano mvinyo ikawuone malaho ya ho waislamu wa kamili ngwano mvinyo wende ngwafanyo mahafali huwa onongo mahafalini hwambilo olalewe olahano abo basi dajale ngujo washuribatil khumur ika o waislamu side makafiri paninga fumbo waislamu makafiri wa uzindwaji paninga fumbo waislamu au kaundo wakaribisa undajale yani zembiza hao wafanya ngwakaribisa undajale ikawuono o waislamu wasawa wana wangamia harimo ulevi na mvinyo na bange abonda jale ngucho washuribatil khumur ikawona watoto mashababi wati wasuliwana washe ngwano mvinyo wevura bange yabonda jale kusuwa ikawuono wanadamu yonde numero 12 alingwelezo numero 12 zijoka hueleza ukanda jale hasange karibu noroa ngwelezo numero 12 ukanda jale tsuo ngujo ya lawe eka huono mvinyo ngiyo yinchi watoto wandiswangamia harimo mvinyo na bange basi abulina lillahi wa inna ilayhi rajiun msujua esa zija ukajaja ye mvinyo isa ija ukajaja abahari wasuli daraja tsambilo katanga bwana washe wana mvinyo zabarizo tsambilo aso kabofu banukuti development vanungongo jone hamjinga tsambila namnaje vanaba hamwana mshe utsuvura sigareti yanwa mvinyo ngone komradi ngone tsamba wambaje amba uyi vanaba hamwana mshe yoketsina wanaume vanungongo hule bofundi tsamba wambaje amba bofundi ngawe hule vanaba wanashingwa remoze sigareti wanamshingwa remoze sigareti namshingwa vura ule bange wanashatangwa no mvinyo utsambilwaso va watu wanambia ntongo zizo tsata tishanga tsambilo fundi vana vasakaitse watu babatu vanaketsa watu babatu vanata watu mama wasinwa mvinyo vo watu mama vanata ngabo waheya wari wa hamarumba ngwanzwani kwa mvinyo wanu yarele marumba subhanallah astaghfirullah ngurungo no mvinyo vanata remaze mashuhuli ngabo vanata zetorabu ngabo no mvinyo remaze torabu vanata ndungo no mvinyo ataremaze torabu tsambilo ze concert ndungo no mvinyo atazikonsera ngo nomvinyo ze twarabu ngo nomvinyo ngotsamlo lalewe hanjaba la tomsajaja watu bimsajaja ngotsona mwana manja bo hari hazingizwani wana washe msajaja yani sardina sio bas warani hasardina ngotsona mwana manja bo hari balalewe balandizo balanduko unoma ila normal balila normal abodi zongo mwangalia ngo mrema ukotsi na humta courage anokwanadisa balandizo mwana mme balale wanja bo hadungu zino la ndo ngo mrema ukotsi na humta courage yose yetambiance balila gilingo ambiance ulevi irande hama development au mwana mshe hale werende chana ndo mwana maila haibe mwana mshegu wala hasale we bala rende chala bas subhanallah alazim la hawla wala quwwata illa billah alazim la hawla wala quwwata c'est grave aizo yonde numero 12 bwato kufunzujwa ezija aura hanzujwa ukabundizo ezi ndongojizo kweli wanashe deja wasu daraja wanaume ngwa nomvinyo wanashe bangwa nao wanaume ngwa vuro bangi wanashe ngwa livura ani ndongojizo kweli sazija uchafujo sauja unadisa iwa solidaraja to wanaume ngo no mwana mme hadzubu harazingizwani wanawashe mrara ni sardination mngonzo asasanyi wake hama sandwich mwana mmengu njwari mo ukumbi alawadisa sanje abadi namna ili wanaume ngo profito njari mwazanyi kumbi bo haribala wasasanyiwa mungu akama sardine abumruka tsona haya mrugo da maila developer ila maendeleo yani yabo sisi irjo hamba yabo siwa chamfa karamba bo chamfa ramba bo sonro dingone ramba sonro jinga ikaramba ngatudeziwa shawala wajenda wanje bo haribala na washe watsangaza wasasanyiwa masardina soso ya masandwichation bo haribala wadofa msajaja nentini basi yom development maendeleo yani la hawla la quwwata illa billah alazim yede numero 12 aya numero 13 amboka watukhidhatil qainatu
chez les autres quatre c'est la 4 numéro 13 ngarenda haraka numéro 13 wa tukhidhatil qainatu Ali ibn Abi Talib ngolezo e numéro 13 ekaya o wana washendo walo mastari harimwe majimbo yoheza waondo waheza walo mastar wa tukhidhatil qainatu eka o wana washendo waheza waliwe mastar ekambilo ale star de groupe yake mastar eko wanashendo walo mastar wadingore mwaye makoti nezigelegele homarengweni nefejo oya mwana mshestari tuo hayi wabili fulana towela haye fulani hatowa eko wanashendo walo mastari harimwa hoheza wadingo shindana ya Latif ya bomramba ndajali hasangu ukaye hanza yaduishilie mastaris yadawala mastaris mkajamba joanashe mastari yani tujuru sawa mwanamume stari mwanamsha stari hawarjamba mastar na mastares 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 eke mastares de mastares eke mastares